We're here, magpakaon na may samong ticket there is sa machine. Pero sa una pag anhin ako no kay kanang ticket ihap-ihapon pag ito na isa-isa basta kay gisingot ko dang in charge diring dapita para may maka-claim sa amo ang price. 633. Ug mao to 633 ra taon tanan kay nagdali ra man mi while nagwait mi sa maklaim namo ang eyeglasses namo niya na sa mi dakadali sa Tom's World sa arcade. So yung ana ang kapaspas ko so kay makaon ang machine og ticket pero naglukot-lukot man among ticket oh. Sa una ang ticket among gisulod sa basket na sa una kay tungod sa kadaghan kaayo amo ang ticket nga nakuha dito sa katong Fishery Pearl. Gana gid kay dito oy basta paspasan nimpod og hulog og tokens. Kusog pud kay siya mo duso sa mga bulang. Mahulog na ang mga bula. Daghan kay ang ticket nga mogawas. Nahudtan gud to ang machine sa Fishery Pearl sa una. Gibutangan lagi og bag-o nga ticket na sad sa crew kay nahudtan jud tungod namo.